I assalamu alaikum, dobrodošli u novi video. Evo, ovaj video snimam da podijelim svoje iskustvo i vjerujem da neko ima slično, pa da vidimo, da razmijenimo komentare, da možda nađemo neko i rješenje. Naime, mislim da nisam jedini, čuo sam već od 2 ili 3 lica da posljednji račun za struju je povećan. Odnosno, čak evo i mi smo bili odsutni 5 dana, malte ne, sad trebalo biti manje, ali helem nije se to. Posljednji račun moj, za našu kuću od 17.1. do 14.2. je 630 km zarez 90 finiga. Evo, 630 km. Mislim, nemoj da vas iznenađuje da je ovo sad abnormalno, ovo je donekle normalno, jer mi se grijemo na toplotnu pumpu, tako da ovaj račun bi otprilike mogao biti, pošto je tipa, evo sad period malo hladniji, januar, on bi bio normalan do nekih 400-450 uvrh glave, ali 630 ne. Da kažemo podskupljenja ako je bilo od 10%, opet je to do 500 km. 630 km, odnosno kilovati. Evo sad ću vam okrenuti kameru da prijeđemo zajedno moje račune, da vidimo ko je ovdje lud, ko ga pravi budalom. Evo ga. Imamo ovdje ja normalno pošto ne može se ući uvijek u Avliju, pa ja prepišem i zalijepim na vrata od kapije stanje brojila. I tu je sve normalno. Znači prethodni račun od 14.12. do 16.1. Ovaj je od 17.1. do 14.2. Znači prethodni račun je bilo 756 kW po visokoj tarifi. Sad ovo ko ima struju na dva nova načina, kako se kaže, visoka tarifa i manja tarifa. Meni je to posebno bitno zbog ovog grijanja. Malo mi je nokat nešto ispiljan, danas smo radili. I manje tarife 1862 kW. I to je prilike normalno, jer ja potenciram, ko je gledao prethodne moje videe, mogu je vidjeti da potenciramo jeftinu struju, korištenje struje kada je jeftini period, a to vam piše ovdje od 1 do 4, od 10 do 7, ovo je ljetni, odnosno zimski period. Posebna ušteda kod ove toplotne pumpe. Ovdje možete primijetiti 11. mjesec da je prazan, tad nije mogao, on je uranio, dan ranije došao da učita struju nego što inače je dolazio, pa ja nisam prepisao, nije mogao ući, tako da nije ništa naveo na 11. mjesec i onda je u 12. mjesecu došlo, ali evo sad ću vam i to pokazati. Uglavnom možda kažem, znači za 12. mjesec, odnosno polovinu 12. polovinu 1. koji je jednako bio hladan, je otprilike normalno i to je standardno, znači nekih 386, ok, 756 do 1000 kW visoke tarife do 1000 i manje tarife isto kajem do 2000 je sve ok. I to je neki standard i neki maksimum, a sve ostalo može biti samo ispod. Međutim, ovaj račun sada za polovinu januara do polovine februara je 1196 visoke tarife i 3442 manje tarife. To meni nije normalno. Ja ne znam, evo, upoređujem, ja možda sam glup, možda sam ne znam nija šta, eto nek me neko prosvijetli, nek neko nešto kaže. Ja sam evo sad sabirao ovdje da vidim da li se poklapa. Znači evo ovdje imamo na prethodnom računu novo stanje 44145. Ovdje imamo 4415. Znači tačno je. Isto ovdje 22389. Isto imamo ovdje 22389. I sve je tačno. Ovdje ovo što sam ja prepisao, doduše vjerovatno on isto možda uletio na kapiju prije nego što sam ja ovo napisao. Uglavnom 23496, 23485 tačno, 47600, 47587. Znači to je tačno. Ovdje moje jedino objašnjenje, logično, ali opet nije logično, ali evo malo ćemo to poslije, samo da vidim. To sam ja ovdje sabirao, samo da nađem
da ne bi snimio vam nešto što možda ne bi trebao. Ovo je papirologije. Evo ga, to je taj račun koji sam sad spominjao, koji je došao 14.11., 13.12., odnosno ovo je polovina 11., polovina 12. i polovina, odnosno polovina 10., polovina 11., to je čitav 11. i polovina 10., polovina 12. Ovdje su 2 mjeseca obračunati jer kažem nije mogao ući u kapiju, kako mi to kažemo, strujar koji očitava brojilo i nije zapisao. I tad imamo za 2 mjeseca da je potrošeno 1659, što otprilike ispadne na 2 mjeseca. Mada sad kažem ne možemo računati 11, 12, 10 jednak jer nisu jednako hladni, jednako se ne troši što se tiče toplotne pumpe. Ali evo kad podijeli na 2 to je 500, 600, 300, nekih 850, 820, 830 kW visoke tarife po mjesecu i oko 1600 po mjesecu manje tarife. I to je ok, 738 za 2 mjeseca, to je sve ok, prihvatljivo, ništa nije sporno. Idemo dalje, samo moment, sada ćemo vidjeti šta pričamo dalje. Evo ovdje imamo iz 24. 16.2. do 15.3. Ovo snimam sada, evo samo ću vam pokazivati visoka tarifa 539, manja 1358. Evo 16.1. do 15.2. znači prošle godine, isti znači period samo prošle godine, tada je bilo 772 visoke tarife, a sada je i manje 2091. Idemo sad ovaj novi, je li ovo taj 16. 17. 1. 25. 16. 2. Jest, evo ga, znači isti račun samo prošle godine, isti period. Ovdje je razlika, znači prošle godine smo potrošili, ispada sad po ovom, manje 300 kW visoke tarife i 1400 kW manje tarife smo prošle godine trošili. Malo mi to nije logike. Evo da još jednom približim. I tad je račun bio, tako kažem, normalno, znači do 400, 450 maksimalno. Idemo dalje. Aha, sve je ovdje izredano. Evo ga, 16. 12. 23. do 15. 1. 24. Opet 787, 2198. Nikad nije zapamtio, nisam, znači 3500 i ovih, hajde 1000 i to. Ali evo vidite, evo, nisam ja, znači evo ovdje imamo neko povećanje. U 23. 16. 11. do 15. 12. Tu ima skoro 1000, ali opet nije 1932 i 1925 manje tarife. 389. 15. 10. 15. 11. 512, 1183, vjerovatno nije bilo zima. 16. 2. do 15. 3. Hajde, to je već ulazi malo u toplije. Evo ga, 22. 16. 12. 14. 1. sličan period. 827 visoke tarife, 1679 manje tarife. Imamo ovdje i 10. 11. mjesec 22. 586 visoke i manje 1158. I ovdje je taj račun, onaj što sam govorio da nije očitano kad je došlo samo na fiksni trošak. Znači, meni ovaj račun od 1096, hajde to čovjek nekako i proguto, mada kažem rijetko, odnosno evo vidio smo da ne znam da li je jednom prešlo 1000, možda i jest jednom, ali 3500 manje tarife i ovih nemam jednostavno, nemam i ovo objašnjenja. Ovo meni djeluje isto da je neko došao i onaj sad dole navio. Eto, jedino mi je žao to obeja, mada ne može ništa to. A ne znam, stvarno nema objašnjenja, ovo baš bi volio da zato i snimam, jer mislim, plaćen je račun, nema se šta žaliti, ne mogu se šta žaliti, nema kome se žaliti, kad je to stanje na brojilu. Potrošio se, mislim, sad kažem, nismo ništa drugačije radili nego što nismo prošle godine radili,
Čak smo bili evo odsutni, što prošle godine nismo bili odsutni. Eto, nek mi neko objasni, opet ne mogu toliko, znači da si evo nešto manje više drugačije radio, nemoguće da je bilo više zima, da nije uopšte ovaj period ni bio hladan, ne znam stvarno, nemam šta dalje pričat, već samo molim vas da mi neko objasni ako ima ko i da li ima nešto, jer žao mi je da dajem pare onako. Neko mi je govorio nedavno na kafi kad smo pričali da su oni to, da im je zafalilo para oko elektro i da su oni ovo svjesno uradili i da će to biti kao u nekom periodu izmireno kroz ovakav račun, da će biti umanjen. Ali meni ovo stvarno nije loki. Čuo sam ljude koji inače dobijaju po 60 da su dobili po 100 maraka, znači malte ne, ljudima se nekima račun uduplo. Evo ovdje možemo reći da je meni račun uvećan za nekih 150 maraka, znači ja bi očekivao ovdje možda sad 450 maksimalno zbog tog povećanja poskupljenja od 10%, ali ne, ovdje nije riječ o povećanju cijene, ovdje je riječ o povećanju kilovata, znači ispada da smo mi ovdje potrošili otprilike 1000 kilovata, odnosno nekih 1300 kilovata više nego inače u prosjeku zadnjih 2 godine. Znači, eto dao sam prosjek prošle godine, pretprošle godine, stanje koje se trošilo i stvarno evo, nema mi logike da smo ove godine to trošili više, a nikakve da smo sad pali mašine, da smo krenuli neki biznis pa da smo nešto malo. Jedino možda što ovo snima svaki dan, pa opet motel isto napuni ga ništa češće. Čak sam bio odsutniji zadnja 3 mjeseca, malte ne mi je bilo po vaš dan i nema objašnjenja stvarno i malo sam kad sam pročitao o ovom, bio u tom nekom blagom šoku. Jer općenito mi svi ovi koji imamo toplotne pumpe, ovi računi iz Elektra su nam jedna posebna tema. Ali sad kažem, evo, stvarno zadnje 2-3 godine je prosjek taj, vidjeli ste, evo i vi svi, nikom se ne pravda, nikom ništa, već samo jednostavno sam pokazao jer neki ljudi nemaju uvid, ne čuvaju možda stare račune, nisu možda ni primijetili ili su skontali da im je nešto tako, ne znam. Molim vas, ko ima neko logično objašnjenje, izvinite što sam ja glup možda, ali ja zaista ne znam da je ovo moguće od strane nas. Toliko, molim vas za komentare. Hvala, Allah imanet.